That those strongholds will break over your Que life. esas cadenas se van a deshacer de tu vida. I'm going straight into the word. Voy a entrar directo a la palabra. I'm going to be in the book of 2 Kings, Y vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, chapter 18. capítulo 18. I'm going to read verses 1 through 4. Voy a leer versículos 1 al 4. 1 through 7, I'm sorry. 1 al 7, You perdón. can sit, you can stand, it doesn't matter. Puede parar, sentarte, no importa. The word of God says the name of the Father, Son, and the Holy La Spirit. palabra dice el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. In the 3rd year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. Pay attention to verse 3. Pon atención al versículo 3. And he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that David, his father, had done. Now wait a second. If you're paying attention, what did verse 1 say? Espera un minuto que decía el versículo 1, si estás poniendo atención. David was not his father. David no era su padre. Ahaz was his father. Ahaz era su padre. David was not his father. David no era su padre. David reigned 300 years David reinó 300 años before Hezekiah. antes que Ezequías. Ahaz was his father. Elá era su padre. But the Bible Pero says la Biblia dice in verse 3 en versículo 3 that Hezekiah did what was right in the eyes of the Lord, according to what David his father had done. Verse 4. He removed the high places and broke the pillars and cut down Asherah. And he broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days the people of Israel had made offerings to it. Verse 5, he trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him. For he held fast to the Lord. He did not depart from following him, but kept the commandments that the Lord commanded Moses. And the Lord was with him wherever he went. Isn't that something that we should all desire, for the Lord to be with us wherever we go? And the Lord was with him wherever he went. He prospered. He rebelled against the king of Assyria and would not serve him, which was an evil king. You can have a seat. Puedes tomar asiento. I want to dive straight into this word Quiero entrar directo a esta palabra because I just feel that this is the word the Lord has for you tonight. porque siento que esta es la palabra que el Señor tiene And para I esta want to noche. speak to you under the Y title, quiero hablarte bajo el tema Tearing Down High Places. derribando lugares altos, Tearing down high places. derribando lugares altos. And this message is for you. Y este mensaje es para ti. Tell your neighbor, Dile a tu it's vecino, for you. es para ti. Yeah. It's for you. Not Es say it with para me. ti. Ahora dilo conmigo. It's for me. Es para mí. It's for me. Es para mí. Yeah. It don't matter if you're an elder. No importa si eres un anciano, It don't matter if you're a leader. no importa si eres un It don't líder, matter if you're an no usher. importa si eres un It ungido, don't matter no if you're importa just a member. si solo eres un This miembro. message is for us. Este mensaje es para nosotros. The Lord gave me this word a few months ago El Señor me dio esta palabra hace algunos meses. as I was reading through the book of Kings. Mientras leía el libro de Reyes, I saw something that was very parallel in every chapter. vi algo que era muy paralelo en cada capítulo. And it was a phrase, Y era una frase, because the book of Kings speaks about the kings of Israel porque el libro de Reyes habla de los reyes de Israel and Judah. en Judá. But there was this common phrase in almost every Pero chapter hay esta frase común en cada capítulo. after every king. Después de cada rey, So the word of God would say la palabra de Dios decía that a king will start que reigning, un rey empezaba a reinar and sometimes they would do what was right. y a veces hacían lo bueno, But this phrase was common. pero esta frase era común. It would say this: Decía esto, they would not tear down the high places. pero no derribaban los lugares altos.
But he did not tear down the high Pero él places. no derrumbó el lugar alto. This king did not tear down the high Este places. rey no derrumbó el lugar That alto. king did not tear down the high Aquel places. rey no derrumbó el lugar alto. But when we get to chapter Pero 18, cuando llegamos al capítulo 18, Hezekiah, Ezequías, which had now become king, que ahora era rey, his father was Ahaz, su padre era Acaz, which was a bad king. que era un rey malo. Matter of fact, if you flip a few pages back, De hecho, si vas algunas páginas atrás, you'll see his story in chapter 16. vas a ver su historia en el capítulo 16. The Bible says La Biblia dice that King Ahaz que el rey Acaz sacrificed one of his sons on one of the high places. sacrificó a uno de sus hijos en uno de los lugares altos. Let me give you a little bit of context on the high places. Déjame te doy un contexto en los lugares altos. In ancient culture, En las culturas in antiguas, biblical culture, en la cultura bíblica, high places lugares altos were elevated locations, eran locaciones elevadas, hills, montañas ridges or mountains, o montes or artificially raised o platforms plataformas artificialmente levantadas used for religious worship. usados para adoración religiosa. They were very common in Canaan Eran muy común en Canaán long before Israel went there. antes de que Israel entrara ahí. So if you've read the story in Deuteronomy, Así que si has leído la historia en Deuteronomio, the Lord told them, el Señor les I'm dijo, sending you to a land that flows with milk and honey, te envío a una tierra que fluye leche y miel, the land of Canaan. la tierra de Canaán. And he says, Y dice, but don't serve their gods. pero no sirvas a su Dios, Destroy the high places. destruye los lugares altos. And Israel failed to destroy the high E places. Israel falló en derrumbar aquellos lugares altos. And we see something happening throughout the years, throughout the Y centuries. vemos algo suceder en los años y los años. So these high places were usually altars Estos lugares altos usualmente eran el altar, where pagan worship will take place. donde la adoración pagana tomaba lugar. They would sacrifice kids there. Sacrificaban a niños, They would burn incense quemaban incienso to a idols los ídolos, like Baal, así como Baal, Asherah, Molech, Molech and other local gods. y otros dioses locales. This is where sacrifices would take Aquí es place. donde los sacrificios tomaban a cabo. Certain types of divination and witchcraft. Ciertos tipos de adivinaciones y brujería. High places were believed to be spiritually powerful because pagans thought Los lugares altos se pensaban ser spiritually powerful places. lugares poderosos. The pagans thought that they were powerful Los places paganos pensaban que eran lugares poderosos because they thought porque pensaban the higher the altar, que más alto el the altar, closer to God, lo más cercano a Dios, to their God. a su Dios. That's why they were placed in hills and Por eso mountains. que eran puestos en montañas. And the higher that the altar Y lo was, más alto que estaba el altar, or in the higher mountain that it was, o en la montaña más alta que estaba, the more powerful that it portrayed to be. lo más poderoso que se veía. This is why Satan tempts Jesus in a high Es place. por eso que Satanás tienta a Jesús en un lugar When he alto. was in the mountain, Cuando estaba en la the montaña, Bible la says Biblia dice that he took him to where? que lo llevó a dónde? A high mountain. A montañas altas. And showed him all the kingdoms of the Y world. le enseñó todos los reinos del mundo. And he tells him right there, Y les dice ahí, if you bow down and worship me te here, inclinas y me adoras aquí, I will give you everything that you see. te voy a dar todo lo que ves. See, because it is in those high mountains, in those high places that we long to be. Porque ese es en esos lugares altos que queremos estar. That's what we search for. Es donde buscamos. So what does this mean to ¿Qué us? significa para nosotros? A high place for us Un lugar alto para nosotros represents anything that has been lifted higher than God in our hearts. es cualquier cosa que ha sido levantada más alta que Dios en nuestro corazón. Listen, Escucha, a high place un lugar alto is anything es cualquier that cosa or anyone o cualquier persona that has been lifted higher que ha sido levantado más alto than God que Dios. in our lives. En nuestro And I corazón. need you to engage with me tonight, Y okay? necesito que me entiendas esta I need you to noche. stop thinking about the tacos and whatever you're going to have afterwards. Necesito que dejes de pensar en la comida que vas a tener después. I prayed for you tonight. Oro por ti esta noche. I prayed for you tonight. Oré por ti esta noche. I was crying out to the Lord for you tonight. Yo le estaba clamando a Dios por ti esta noche. Every person that is in this room Cada persona que está en este cuarto needed to be in this room. necesitaba estar en este cuarto. Every person that is in this room Cada persona que está en este cuarto needed to be in this room. necesitaba estar en este cuarto. Because I believe Porque yo creo that we cannot move forward que no podemos with avanzar what God has in our con lo lives que Dios tiene en nuestra vida unless
unless we remove the high Al menos places. que removamos los lugares altos. A high place Un lugar alto is anything that competes with God for first place in your es life. cualquier cosa que compite con Dios por primer lugar en tu vida. It is anything Es cualquier cosa that competes que compite with God con Dios for first place in your life. por el primer lugar en tu vida. Anything that you elevate above His presence, Cualquier cosa que eleves más alto que su presencia. anything that you elevate above His voice, Cualquier cosa que eleves más que su voz. anything that you elevate above His will, Cualquier cosa que levantas más que su voluntad. anything that takes the throne of your heart, Cualquier cosa que tome el trono de tu corazón. that is a high Ese es place un lugar alto in your en life. tu vida. And high places still exist Y today. los lugares altos aún existen hoy. They just look different. Simplemente se ven diferentes. They look like pride. Se ven como el orgullo. They look like Se ven unforgiveness. como la falta de perdón. They look like relationships that God didn't tell you to be Se ven in. como relaciones que Dios no te dijo en las que estuvieras. They look like money. Se ve como dinero. They look like titles. Se ve como título. They look like our plans. Se ve como nuestros planes. They look like comfort Se ve como la comodidad or digital distractions o la distracción digital or idol of dependence from God. o la independencia de Dios. Or watch these high places. O mira estos lugares altos. Anger, El enojo, depression, depresión, anxiety. ansiedad, Look, offense. la ofensa. That's a high Ese es place. un lugar alto. Pornography. La pornografía. That's a high Ese es place. un lugar alto. All those things Todas esas cosas are high places in our son lives lugares altos en nuestra vida that competes que compite with the presence of con God. la presencia de Dios. They compete Compiten with God con Himself. Dios mismo. So that's why we can't feel Him. Es por eso que no lo podemos sentir. That's why we have no urgency to Es pray. por eso que no tenemos urgencia para orar. That's why we have no urgency to get in the Word. Por eso no tenemos urgencia de entrar en la palabra. That's why we have no urgency for spiritual things. Por eso es que no tenemos urgencia por cosas espirituales. Because our attention, Porque nuestra atención, our energy, nuestra energía our focus nuestro enfoque is in those high places. están en esos lugares altos. How many of you know that offense robs you of energy? ¿Cuántos saben que la ofensa te roba de la energía? It clouds you. Te How nubla. is it an idol? ¿Cómo es un ídolo? Because you worship it. Porque lo adoras. How do you worship it? ¿Cómo lo adoras? With the thoughts that you entertain. Con los pensamientos que entretienes. So all that it is present in your Así que mind todo lo que está presente en tu mente is the offense. es la ofensa. All that is present in your mind is the anger. Todo lo que está presente en tu mente es el enojo. All that is present in your mind is the anxiety, Todo lo que está presente en tu mente es la ansiedad, the depression, la depresión, everything else that I mentioned. todo lo demás que he mencionado. Let me give you 3 characteristics of high places. Déjame te doy 3 características de lugares altos. A high place was an elevated space. Un lugar alto era un lugar elevado. High places were physically lifted up. Lugares altos eran físicamente levantados. They were physically lifted up, Físicamente levantados. either on high altars or on high Ya mountains. sea en altares altos o montañas altas. Spiritually, they represent anything Espiritualmente representan cualquier cosa that we lift above God. que levantamos más que a Dios. Anything that we lift above God Cualquier cosa que levantamos más que a Dios in our daily life en nuestra vida diaria is a high es place. un lugar alto. See, I know God is your king when you come to Yo church, sé que Dios es tu rey cuando vienes a la iglesia. but who's your king when you outside of church? Pero ¿quién es tu rey cuando estás fuera de la iglesia? Who governs your life when you outside of church? ¿Quién gobierna tu vida cuando estás fuera de la iglesia? Who governs your life when you're not in this place? ¿Quién gobierna tu vida cuando no estás en este lugar? Oh, it's easy to worship here. Es fácil adorar aquí. And even then we cannot tap into the presence of Y God. aún así no podemos entrar a la presencia de Dios. But what is your high place outside of this building? Pero ¿cuál es tu lugar alto fuera de este lugar? I'm going to teach you something very interesting about these high Te places. voy a enseñar algo muy interesante sobre estos lugares altos. So a high place is anything that we elevate above God. Un lugar alto es cualquier cosa que elevamos más que a Dios. It's when we tell God, I know better. Es cuando le decimos a Dios, yo conozco mejor. It's when we choose to be in control. Es cuando escogemos estar en control. This is our ego. This is our Esto pride. es nuestro ego, esto es nuestro orgullo. Remember what Lucifer said before when he was in heaven and he sinned against God. Recuerda lo que dijo Lucifer cuando estaba en el cielo y pecó contra Dios. He said, Él dijo, I will become like God. yo me haré como Dios. I will become like him. Yo me haré como Él.
and I will rise above him. y subiré más que él. That was his desire. Ese era su deseo. And don't you know Y no sabes that we partner up with that same spirit when we have high places? que nos asociamos con ese mismo espíritu cuando tenemos lugares With that altos. same satanic spirit Con ese mismo espíritu satánico that Satan had que before Satanás he tenía became Satan. antes de hacerse When Satanás. he was Lucifer, Cuando era Lucifer, the Bible says La Biblia dice that he said in his heart, que él dijo en su I corazón, will exalt myself above me God, exaltaré a mí mismo más que a Dios and I will dethrone him, y lo quitaré del trono and I will become y king. yo me haré rey. I will become king. Yo me haré rey. So we take on that same spirit Así que tomamos ese mismo espíritu when we allow high places in our cuando lives. permitimos lugares altos en nuestra vida. We take on that same satanic spirit Tomamos ese mismo espíritu satánico when we allow cuando permitimos those high places to take control of us. esos lugares altos que tomen el control. A high place Un lugar alto was a place of idolatry. era un lugar de idolatría. High places where gods were worshipped. Lugares altos era donde los dioses eran adorados. An idol Un ídolo that people worship. que las personas adoraban. So when you have a high Así que place, cuando tienes un lugar alto, that idol ese ídolo becomes your worship. se convierte en tu adoración. You got to understand that worship is not a song. Tienes que entender que la adoración es una canción. The biblical term for worship is bowing down and licking El término the hand, bíblico kissing the hand. es inclinarse y lamber la mano. That is the true definition Esa es la definición verdadera of worship. de la adoración. It's when somebody will bow down before the king and kiss their Es hand. cuando alguien se inclina ante el rey y besa su mano. So when we talk about a high place, that's Así idolatry. que cuando hablamos de un lugar alto como idolatría, When we have these high places, cuando tenemos estos lugares altos, we are bowing down to them nos estamos inclinando hacia ellos to worship them. para adorarles. They become our worship. Se convierten en nuestra adoración. And you come to church to try to give God a song, Y vienes a la iglesia y tratas de darle a Dios and una you try to canción call it worship. y lo tratas de llamar adoración. That's not worship. Eso no es adoración. And God is not pleased with Dios no that. está agradado con eso. God is not pleased with that. Dios no está agradado con eso. God is not pleased with a divided worship. Dios no está agradado con una adoración dividida. So it's a high place of Es idolatry. un lugar alto de idolatría. Something you depend on more than God. Algo en lo que dependes más que Dios. Something that shapes your influence, Algo que forma tu influencia, your decision making. tus decisiones. Watch that. The high places Los lugares altos influence your decision making. influencian el hacer tus decisiones. It means that you're not fully in control. Significa que no estás completamente en It control. means that something else is in control. Algo más está en control. The devil would love to tell you that you are in control, Al diablo le encanta decirte que tú tienes el control. but for a lot of us, that's a Y lie. para muchos de nosotros es una mentira. A high Un place lugar alto is a place of es un compromise. lugar de compromiso. People, Personas, the people of Israel, las personas de Israel, still claim to worship God. aún decían adorar a Dios. Look, Mira esto. they never denied God. Ellos nunca negaron a Dios. Matter of fact, De hecho, they will go to the high places ellos iban a los lugares and they altos will worship God. y adoraban a Dios. But in that same high place, Pero en ese mismo lugar they will alto offer sacrifices to idols. le ofrecían sacrificio a los ídolos. Y'all are asleep tonight. Están dormidos esta noche. In that same place, En ese mismo lugar they will offer worship to God, ofrecían adoración a Dios, but then they will also offer worship to idols. pero también le ofrecían adoración a los And ídolos. that's how many of your hearts are. Y así es como muchos de sus corazones están. Half of your heart you worship God, Mitad de tu corazón adoras a Dios, the other half you're worshiping your idol. la otra mitad adoras a tu ídolo. God gets lucky, he gets half. Dios tiene suerte si tiene la mitad. Maybe he gets 25%, Tal vez tiene 25%, maybe 10%. tal vez 10%. If you're doing okay, maybe he'll get 75%. Si estás haciendo bien, tal vez 75%. It was a place of compromise. Era un lugar de compromiso. And this is the danger. Y este es el peligro. High places Lugares altos create double lives, crean doble vidas, double loyalties, doble lealtad and divided y worship. adoración dividida. High places Lugares altos create
crea double lives, doble vida, double loyalties, lealtades dobles and divided worship. y adoración dividida. This is for all my religious people thinking that it's not for them. Esto es para todas mis personas religiosas que piensan que no es para ellos. Israel never stopped worshiping God. Israel nunca dejó de adorar a Dios. They never stopped believing in God. Nunca dejaron de creer en Dios. But they had divided Pero loyalties. tenían lealtades divididas. They didn't stop believing in God. No dejaron de creer en Dios. They never rejected God. Nunca rechazaron a They Dios. just combined it. Simplemente lo combinaron. They just combined their worship. Simplemente combinaron su adoración. They added other gods to their worship. Añadieron a otros dioses a su adoración. This is what made the high places so dangerous. Eso es lo que hizo los lugares altos tan peligrosos. They created syncretism. Crearon el sincronitismo. I don't know if you ever heard that word. No sé si nunca has escuchado esa palabra. Syncretism is combining or uniting El sincronitismo es la combinación different religions, diferentes religiones, cultures, culturas or schools of thought. o escuelas de pensamiento. And this is where a lot of us are at spiritually. Y es donde muchos de nosotros estamos espiritualmente. In spiritual syncretism. En el sincretismo espiritual. It's not that you don't believe God. No es que no creas en Dios. It's not that you don't love Es God. no es que no Oh, ames I a know Dios. you love Oh, God. yo sé que That's amas a why you're Dios. here. Es por eso que That's estás why aquí. you come Por eso Sundays. es que vienen los domingos. That's why you serve. Es por eso que sirves. But you are divided. Pero estás dividido. You know when you're battling spiritual syncretism, ¿Sabes cuando estás peleando con el sincretismo espiritual? it's when you start justifying your actions. Es cuando empiezas a justificar tus acciones. It's when you start justifying your anger. Es cuando empiezas a justificar tu enojo. You start justifying your sin. Empiezas a justificar tu pecado. You start justifying your depression. Empiezas a justificar tu depresión. You start justifying or rationalizing Empiezas a justificar o racionalizar schools of thought that are not godly. con escuelas de pensamiento que no son de Dios. You start justifying your offense. Empiezas a justificar tu ofensa. You start justifying your hatred. Empiezas a justificar tu odio. You start justifying your bitterness. Empiezas a justificar tu amargura. Well, they did me wrong, Me hicieron mal. so I deserve to be offended. Así que yo puedo estar ofendido. They looked at me Me bad. dieron mal. They talked to me Me wrong. hablaron mal. They did this to Y me. me hicieron esto. So I deserve to be offended and to be angry. Así que yo merezco estar enojado y ofendido. You are combining, Estás combinando, trying to combine, tratando de combinar and you are divided y estás dividido in your heart. en tu corazón. So when you come to Así que church cuando vienes a la iglesia and we try to worship, y tratamos de adorar, we don't feel His presence. nos sentimos su presencia. You see, whether we admit it or not, Lo admitamos o no, a lot of us muchos de nosotros have high places in our lives that need to be torn down. tenemos lugares altos en nuestra vida que tienen que ser derribados. And the Spirit of God told me Y el Espíritu de they Dios need to dijo, come down today. tienen que This is derribarse a hoy. warning for the church. Esta es una advertencia para la They need to iglesia. come down tonight. Tienen que derribarse esta noche. Because the high places that you refuse to break down today, Porque los lugares altos que te rehusas a derrumbar hoy they will become your idols tomorrow. se harán tus ídolos mañana. The high Los places lugares altos that you refuse to tear down que today te rehusas a derribar hoy will become your idols tomorrow. se convertirán en tus ídolos. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? Something or somebody you worship. Algo o alguien que adoras. And I told you, Y te dije, some of you are worshiping your depression. algunos adoran su depresión. You are worshiping your anger, your anxiety. Estás adorando tu enojo, tu You're ansiedad. worshiping your lust. Estás adorando tu lujuria. You're worshiping Estás adorando those things that take God's place. esas cosas que toman el lugar de Dios. And how do we know that you're worshiping them? ¿Y cómo sabemos que los estás adorando? Because they take up your attention. Porque toman tu atención, They take up your thoughts. toman tus pensamientos, They take up the space in your mind. toman el espacio en tu mente. So when they govern your Así mind, que cuando gobierna tu mente, you can't worship freely. no puedes adorar libremente. You have no passion for the spiritual No things. tienes pasión por las cosas espirituales. That's what the Bible clearly Es says. por eso que la Biblia dice claramente: Bring every thought captive trae todo pensamiento to the cautivo obedience of Christ. a la obediencia de Cristo. That is a discipline. Eso es una disciplina. That's a discipline. Es una disciplina. The Holy Spirit is not going to bring those thoughts captive for you. El Espíritu Santo no va a traer esos pensamientos cautivos por ti. You got to develop that discipline. Tú tienes que crear esa disciplina. And when those thoughts Y cuando esos try pensamientos to exalt themselves above the will of God, tratan de exaltarse más que la voluntad de Dios,
esclavos. You got to bring them captive. Tienes que traerlos cautivos. You got to bring them down. Tienes que traerlos para Because if abajo. not, Porque si no, they become your idols. se convierten en tu ídolo. Spiritual syncretism. El sincretismo espiritual. You can't rule. No puedes reinar. You can't rule over what you worship. No puedes reinar sobre lo que adoras. And you can't conquer what you refuse to confront. Y no puedes conquistar lo que te rehusas en confrontar. You can't rule over what you worship. No puedes reinar sobre lo que adoras. You can't rule over those thought No patterns. puedes reinar sobre esos patrones de pensamiento. You can't rule over those high No places puedes reinar sobre esos lugares if you're altos. constantly worshiping them. Si constantemente los adoras. And you can't conquer, Y no puedes conquistar. you can't conquer them No los puedes conquistar. if you refuse to confront them. Te rehusas a confrontarlos. So Hezekiah teaches us Así que Ezequías nos enseña that he was not, que él no era. he refused Él se rehusó to be like the other de kings. ser como los otros reyes. And he said, Y él dijo, before he did anything antes else, de que hiciera cualquier otra cosa, before he did anything antes else, de que hiciera cualquier otra before cosa, he established a law, antes de que hiciera una ley, before he built a antes de palace, que hiciera un palacio, he said, Él dijo, we got to bring these high places down. tenemos que derribar estos lugares altos. And he teaches us Él nos enseña that we cannot negotiate with high places. que no podemos negociar con lugares altos, We cannot entertain high que places. no podemos entretener lugares That those altos, idols must be que destroyed. esos ídolos tienen que ser destruidos. Look at what verse 4 says. Mira lo que dice versículo 4. He removed the high Él places quitó los lugares altos and broke the y pillars quebró las and imágenes cut down the Asherah. y cortó los símbolos de acera And he broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. There's something very interesting about that bronze serpent Hay algo muy interesante sobre esa serpiente de bronce, because Moses raised it up as a remembrance, porque Moisés lo levantó como un recordatorio, but they turned it into idol worship. pero lo hicieron en adoración ídolo. You know what this means for ¿Y us? sabes lo que significa para nosotros? This is the religious things that we refuse to let go. Estas son las cosas religiosas que nos rehusamos de dejar. These are the religious things in our lives Son las cosas religiosas en nuestra vida, because religion can become your idol as well. porque la religión también se puede convertir en tu ídolo. They lifted it up. Lo levantaron. Moses lifted the serpent up Moisés hizo esta serpiente for remembrance of what God had para done. recordar lo que Dios había hecho. And what they did is they started offering sacrifices there. Y lo que hicieron es empezaron a ofrecer sacrificios. But let me give you some context. Pero déjame te doy un contexto. God only wanted worship in one designated place, Dios solo quería adoración en un lugar designado, and that was in the tabernacle. y eso era en el tabernáculo. At first, the tabernacle was moved around. De primero el tabernáculo se movía It was moved around until King Solomon built a temple. era movido hasta que el rey Salomón creó un templo And then it was fixed there. y luego se puso ahí. But if you know King Solomon, Pero si conoces al rey Salomón, he himself participated in worship of high places. él mismo participó en adoración de lugares altos, Was his downfall. y eso era su caída, That was his era su downfall. caída. But God intended worship to be in that place. Pero Dios entendió que la adoración sea en ese lugar. This is why when you go to Israel, Es por eso que cuando vas a Israel, the Wailing Wall, there's Jews still worshiping there los judíos aún adoran ahí, because they are living in the old covenant still. porque aún viven en... But you remember what Jesus told the Samaritan woman? Pero te acuerdas lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, The time is coming, que el tiempo ya and the viene, time is now, y el tiempo es ahora, when God donde Dios, is seeking true worshipers that will worship the Father in spirit and in truth. donde Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Because she has said, hey, you guys say that true worship is over there in Jerusalem. Porque ella decía que ustedes dicen que la adoración está allá en Jerusalén. And she says, woman, Y dice, mujer, worship ain't going to be in Jerusalem. la adoración no va a ser en It's not Jerusalén, going to be in your place. no va a ser en tu lugar. God is looking for true worshipers. Dios está buscando verdaderos adoradores. Because now the presence of God is enthroned in your heart. Porque ahora la presencia de Dios está en... But your heart is divided. Pero tu corazón está dividido.
So how Así que ¿cómo can he enthrone your heart puede entronarse en tu corazón when you have other high places in your heart? cuando tienes otros lugares altos en tu corazón? When your worship is divided, Cuando tu adoración está dividida, he is looking for worshipers Él está buscando adoradores that will worship the Father que adoren al Padre in spirit en espíritu and in truth. y en verdad, Truth. en verdad, Where there is no other idols, donde no hay otro ídolo, where there's no other high donde places. no hay otros lugares altos. So you can't conquer what you refuse to confront. Así que no puedes conquistar lo que te rehusas a confrontar. Hezekiah destroyed these high places. Ezequías destruyó estos lugares altos. So what you need to do Así que lo que tú tienes que is hacer that you need to tear them down as well. es que tú también tienes que derribarlos. Agreement El acuerdo is what builds a high place. es lo que hace un lugar alto. Tell your neighbor, Dile a tu hermano. agreement El acuerdo is what es builds lo que crea a high un place. lugar alto. Hezekiah Ezequías refused to agree with his father se rehusó a estar de in the acuerdo way con that su his padre father did things. en la manera que su padre hacía las cosas. So the Bible La says Biblia dice that he did everything que él hizo todo, not according to Ahaz, no de acuerdo a Asa, but according to David. sino de acuerdo a David. David A David had been alive 300 years prior. había estado vivo 300 años Hezekiah antes. didn't even know David, Ezequías ni siquiera conocía a David, but he knew his ways pero sabía sus caminos, because it was the ways of the Lord. porque eran los caminos del Señor. And David worshiped the Father in spirit and in truth. We know that Y much. David adoró al Padre en espíritu y en verdad, sabemos eso. But he refused to agree with every king that came before him. Pero se rehusó a estar de acuerdo con cada rey que estuvo delante de él. And he said this, Y él dijo esto: I might not get everything right as a king, puede que no haga todo bien como un rey, but one thing I'm going to do for sure, pero una cosa que voy a hacer I'm going to tear down the high es de places. que voy a derrumbar los lugares altos. I'm going to tear down the high places. Voy a derrumbar los lugares altos. They're not going to exist while I am king. No van a existir mientras yo sea rey. And he disagreed. Y él estuvo en He didn't come in desacuerdo. agreement No vino en acuerdo with those high con esos places. lugares altos, Because what you come in agreement with porque con lo que vienes de acuerdo becomes your altar of worship. se convierte en tu altar de adoración. What you come in agreement with becomes your altar of worship. Con lo que tú vienes de acuerdo se convierte en tu altar de What does this adoración. look like ¿Cómo se ve when you speak it out? cuando lo hablas? Where your agreement goes, Donde va tu acuerdo, your worship follows. tu adoración sigue. Where your agreement goes, Donde tu acuerdo va, that's where your worship will follow. ahí es donde tu adoración See, va a if you seguir. disagreed with the word of God, Si tú no estás de acuerdo con la palabra de your Dios, worship will follow the heart of God. tu adoración va a adorar el corazón de Dios. But because you agree Pero porque estás de with your acuerdo depression, con tu depresión, your worship follows your depression. tu adoración sigue tu depresión. Because you agree with your anxiety, Porque estás de acuerdo con tu ansiedad, your worship follows your tu anxiety. adoración sigue tu ansiedad. Because you agree with your offense, Porque estás de acuerdo con la ofensa, your worship follows your offense. tu adoración sigue la Because you ofensa. agree with your anger, Porque estás de acuerdo con tu enojo, your worship follows your tu anger. adoración sigue tu enojo. What you come in agreement with Con lo que tú vienes de acuerdo, becomes your altar of se worship. convierte en tu altar de adoración. If you agree with fear, Si tú estás de acuerdo con el temor, fear becomes your high place. el temor se convierte en tu lugar alto. If you agree with lust, Si estás de acuerdo con la lujuria, lust becomes your high la lujuria place. se convierte en tu lugar alto. If you agree with Si bitterness, estás de acuerdo con la amargura, bitterness becomes your high la place. amargura se convierte en tu lugar alto. If you agree with the lies of the Si devil, estás de acuerdo con las mentiras del diablo, whatever lies you come in agreement with, cualquier mentira que tú vienes de acuerdo, those lies will become your high place. esas mentiras se van a convertir en tu lugar If you alto. agree with shame, Si estás de acuerdo con la vergüenza, shame will become your high la place. vergüenza se va a convertir en tu lugar If you alto. agree with Si pride, estás de acuerdo con el pride will orgullo, become your high el place. orgullo se va a convertir en tu lugar alto. We come in agreement with these Nos things venimos de acuerdo con estas cosas, as far as verbalizing them out loud, tan lejos como hacerlo verbal, and they become y se convierten our places of worship. en nuestros lugares de adoración. Romans 6:16. Romanos 6:16. I'm just going to paraphrase it. Solo voy a But it parafrasear. basically Pero says, básicamente dice, you are slaves, eres esclavo or you become a slave to what you obey. o te conviertes esclavo a lo que obedeces. You become a slave to what you obey. Te conviertes esclavo a lo que And obedeces. listen to me, Y escucha, agreement el acuerdo is what sustains a high es place. lo que sostiene un lugar alto.
Listen to me. Escúchame. Agreement El acuerdo is what sustains es lo que sostiene a high place. un lugar alto. Agreement El acuerdo is what empowers es lo que a empodera high place. un lugar alto. As long as you're in agreement with those high places in your mind, Mientras estés de acuerdo con esos lugares altos en tu mente, you will never be able to truly worship the Father in spirit and in truth. nunca podrás verdaderamente adorar al Padre en espíritu y en verdad. As long as you come in agreement with those things, with those high places in your mind, Mientras tú estés de acuerdo con esas cosas altas en tu mente, you will never be truly free. tú nunca verdaderamente serás libre. Those bondages will always be over you. Esas ataduras siempre estarán sobre ti. Idols Los ídolos only have the power that you agree to give them. solo tienen el poder que tú estás de acuerdo en darles. Idols aren't real. Los ídolos no son reales. They don't have true power, No tienen poder verdadero. but they only have the power that you agree to give them. Solo tienen el poder que tú estás en acuerdo a darles. Do you hear what I'm telling you? ¿Escuchas lo que te digo? Yeah, fear is going to have power Si el temor va a tener when poder, you agree to give it cuando power. tú estás de acuerdo en darle el poder. Depression is going to have La power depresión va a tener poder when you agree to give it power. cuando tú estás de acuerdo en darle el poder. Comfort will have power La comodidad va a tener poder when you agree to give it power. cuando estás de acuerdo en darle el poder. Anger will have power El enojo va a tener el when poder you agree to give it power. cuando estás de acuerdo en darle el poder. Offense will have power La ofensa va a tener poder when you agree to give it power. cuando estás en acuerdo para dar el poder. Idols only have the power that you agree to give them. Los ídolos solo tienen el poder que tú estás de acuerdo en darles. So we come in agreement with these lies. Así que venimos de acuerdo con estas mentiras. We say things like, I'll never change. Y decimos cosas como nunca voy a cambiar. I'm not worthy. No soy digno. I'll always be the same. Siempre seré igual. So we live in those places Así que vivimos en esos lugares. because we're constantly coming in agreement with them. Porque constantemente venimos de acuerdo con ellos. You live in those places Vives en esos lugares. because you're constantly declaring it over your Porque life. constantemente lo declaras sobre tu vida. Some of us Algunos de nosotros come in agreement with our emotions. venimos de acuerdo con nuestras emociones. That is one of the worst idols Eso es uno de los ídolos of this peores generation. de esta generación. of this generation, Esta generación, of all my Gen Zs, de toda la Gen Z, the ones that come before the Gen Z, los que vienen antes de la Gen Z, agreement with emotions. el acuerdo con la emoción. And look, it's okay. Y está bien. I'm not speaking bad about you. No estoy hablando mal de Every ti. generation is different. Cada generación es diferente. And I believe that this generation will usher in revival. Y yo creo que esta generación va a traer el avivamiento. But you were raised in a completely different world Pero fuiste creado en un mundo completamente diferente than the older people. que la gente más grande. And emotions become your idols. Y las emociones se convierten en tus ídolos. If I feel it, it must be true. Si lo siento, debe de ser verdad. You know when emotions have become a high place in your life, Sabes que las emociones se han convertido en un lugar alto en tu vida. when you only worship, Cuando solo adoras, when you only pray, cuando solo when you only oras, read the cuando Bible, solo lees la Biblia, when you feel like it. cuando te sientes hacerlo. I'm just not feeling it. Simplemente no lo estoy sintiendo. You get easily offended Te ofendes and fácilmente easily hurt. y herido fácilmente. Correction La corrección becomes offense. se convierte en ofensa. I know you ain't gonna say amen. Yo sé que no vas a decir It's amén. okay. Está Keep it to bien. yourself. Manténlo contigo mismo. Direction La dirección, becomes se convierte control. el control. And we live in this world of feelings. Y vivimos en este mundo de sentimientos. And those Y feelings esos sentimientos become our high places. Se convierten en lugares altos. So we allow our feelings to control us. Así que permitimos que nuestros sentimientos nos We allow controlen. our emotions to govern us. Permitimos que las emociones nos gobiernen. When you do that, Y cuando haces you eso, are basically telling God, básicamente le estás diciendo a I Dios, don't want you No te and I quiero don't need y you. no te necesito. My Mis emotions emociones tell me what to do. me dicen qué hacer. But the Bible teaches us something Pero different. la Biblia nos dice algo diferente. It teaches us the fruit of the Spirit. Nos enseña el fruto del Espíritu. It teaches us to walk in the Spirit. Nos enseña a caminar en el Espíritu. It teaches us to not have no fellowship with the world. Nos enseña a no tener convivencia con el mundo. And then we have agreement with flesh. Luego tenemos acuerdos con la carne. We allow the desires of the flesh to become stronger Permitimos que los deseos de la carne se conviertan más fuertes than the desires that we have for que God. los deseos que tenemos por Dios.
And we have agreements with past trauma. y tenemos acuerdo con trauma pasado. And while I understand Y mientras yo that entiendo trauma is real, que el trauma es real, but you also have to pero understand también tienes que entender that you cannot live there. que no puedes vivir ahí. You cannot let that be your high place. No puedes dejar que eso sea tu lugar alto. You cannot live there. Tú no puedes vivir ahí. Every repeated agreement Cada acuerdo repetido builds a high place in your mind, crea un lugar alto en tu mente, in your habits, tus hábitos and your y en decisions. tus decisiones. Let me break this down. Déjame te lo How are we going to explico. break these high places? How are we going to tear down these high places like Hezekiah did? ¿Cómo vamos a derribar estos lugares altos como lo hizo Ezequías? The first thing that you have to do La primera cosa que tienes que hacer is that you have to identify it. es de que lo tienes que identificar. You have to identify it. Tú tienes que identificarlo. I could bring you Jesus himself right here, Yo te puedo traer a Jesús mismo and aquí, he'll preach to you, y Él te va a predicar. and you still will be bound Y aún estarías atado if you refuse to confront si tú te rehusas a confrontar the high el places. lugar alto. Some of you are saying, Jesus, I just want to feel you and see you. Algunos dicen, Jesús, solo te quiero ver y sentir. There was thousands of people that encountered Jesus Había millones de personas que se encontraron when con he was Jesús walking upon this earth. cuando caminaba en esta tierra. Pharisees, Los Sadducees, fariseos, saduceos, unbelievers and heathens, los no creyentes, and they still didn't believe. y aún no creyeron. Even after they saw the miracles, Aún después de ver los milagros, even after they saw the signs and the wonders, aún después de ver los milagros y maravillas, they still did not believe. aún no creyeron. Why? ¿Por qué? Because there was something competing inside of Porque them. había algo compitiendo dentro de ellos. There was something that was battling inside of them. Había algo dentro de ellos que estaba peleando. So you have to identify the high Así que place. tienes que identificar el lugar alto. You cannot tear down No puedes derribar what you refuse to lo que acknowledge. tú te rehusas de dar conocimiento. You cannot tear No down puedes derribar what you refuse to acknowledge. lo que tú rehusas de darle conocimiento. Hezekiah saw the high places. Ezequías vio los lugares He did altos. not ignore them. Él no los ignoró. He said they're coming down. Él dijo, van a derribarse. The first thing that I'm going to do as a Lo king, primero que voy a hacer como un they rey, are coming se down. van a ser derrubados. And if you remember about 2 weeks ago, I preached to you about kings and priests. Y si te acuerdas, hace 2 semanas te hablé sobre reyes y And sacerdotes. you're a king. Y tú eres un You're a rey. priest. Eres un You have the sacerdote. authority to tear the highest places Tienes la down. autoridad de derribar los lugares altos. And I hope Y yo espero that you make it a priority que tonight lo hagas una prioridad esta to noche identify those high para places. identificar esos lugares altos And that you take the y courage, que tomes la valentía, like Hezekiah, así como Ezequías, and say, y decir, they are coming down. van a ser derrumbados, They are coming van a down. ser derrumbados. I'm not leaving this place Yo no me voy de este lugar with those high con places. esos lugares I'm altos. leaving this No me place voy de este lugar with those idols. con esos ídolos. I'm not leaving this place No me voy de este lugar unless I tear those high places down. al menos que derribe esos lugares altos. You got to identify it. Tienes que identificarlo. After you identify it, Después de que lo identificas, you got to renounce the agreement. tienes que renunciar al acuerdo. Breaking a high place, Derrumbando un lugar alto, breaking it down, tearing it down, derrumbándolo, begins empieza with breaking the lie behind it. con rompiendo la mentira detrás. Because there's a lie behind every high place. Porque hay una mentira detrás de cada lugar alto. See, it was masqueraded as worship, Estaba enmascarado como la adoración, but it wasn't true worship. pero no era verdadera adoración. Because God has said there's only one place that you will worship me. Porque Dios había dicho, hay un lugar donde me vas a adorar. It was masqueraded as worship to God. Estaba enmascarado como adoración hacia Dios. We become so good Y nos hacemos tan buenos at masquerading our high en places, enmascarando nuestros lugares altos, masquerading enmascarando our idols. nuestros ídolos. You got to renounce the agreement. Tienes que renunciar al acuerdo. What does it mean to renounce? ¿Qué significa renunciar? To verbally De verbalmente break romper a legal agreement un acuerdo legal that you at other time have confessed que tú has dicho, confesado, or have come in agreement with your actions. o has venido en acuerdo con tus acciones. Because some of you might say, I've never said anything, Porque tú puedes decir, yo nunca dije nada, but your attitudes and your actions have. pero tus actitudes y acciones lo han hecho. But your attitudes and your actions have. Pero tus actitudes y actitudes lo han hecho. But that time you were angry, it did. Esa vez que estabas enojado lo hizo. But that time you were frustrated, Esa it vez que did. estabas frustrado lo hizo.
You might not have said nothing. Puede que no hayas dicho nada. You might have not said a word. Puede que no hayas dicho ninguna palabra. But your face said everything. Pero tu cara lo dijo todo. It's okay. Don't look at your neighbor. Just look over here Está and bien, no smile. mires a tu hermano, solo mira enfrente. Your face said everything. Tu cara lo dijo todo. And the devil might not be able to read your thoughts, Y puede que el diablo no pueda leer tus pensamientos. but he can hear your words and he can see your face. Pero él puede escuchar tus palabras y ver tu cara. And he Y él knows sabe when you've come in agreement with his lies, cuando has venido en acuerdo con sus mentiras. because he sees it in your face. Porque lo ve en tu rostro. And when he sees it in your Y face, cuando lo ve en tu rostro, he says, I got him. dice, lo tengo. I got her. Lo tengo. You got to renounce the agreement Tienes que renunciar al acuerdo. verbally. Verbalmente. You do it by verbalizing that agreement. Lo haces verbalmente haciendo el This is why acuerdo. you have to identify it first. Es por eso que lo tienes que identificar primero. Once you identify it Una vez que lo identificas or identify them, o los identificas, because some of you got a list porque algunos de ustedes tienen una lista like this long. así de larga. You got to go down the list. Tienes que ir a la lista. I break off the agreement with lust. Yo rompo el acuerdo con la lujuria. I break off the agreement of witchcraft. Yo rompo el acuerdo con la brujería. Break off the agreement of anger. Yo rompo el acuerdo del enojo. I break off the agreement of depression. Yo rompo el acuerdo de la I depresión. break off the agreement of anxiety. Yo rompo el acuerdo de la ansiedad. I break off the agreement with offense. Yo rompo el acuerdo con la ofensa. You got to break it off verbally. Tienes que romperlo verbalmente. If you don't do it, Si no lo it will haces, still be there aún estará ahí. because you have to tear it Porque down. lo tienes que derribar. And listen, you have to do this Y repeatedly, tienes que hacerlo esto repetidamente. constantly, Constantemente. until your mind believes it. Hasta que tu mente lo crea. Because look, Porque mira, this word, esta palabra, you gotta read the word sometimes. a veces tienen que leer la palabra. The Bible La says Biblia dice that the word is like a seed, que la palabra es como una and he semilla. gives us the parable of the sower. Y nos da la parábola del sembrador. The seed goes out. La semilla sale, Everybody hears it, todos la escuchan, but not everybody receives it. pero no todos la reciben. That is the problem of our church today. Ese es el problema de la iglesia hoy. That is the problem of the church in America today. Ese es el problema de la iglesia en América Because hoy. we have these high places. Porque tenemos estos lugares altos, We hear the word, escuchamos la palabra and we have some of the greatest preachers preaching to us. y tenemos uno de los grandes predicadores predicándonos. I'm not talking about myself. Y no estoy hablando de mí I'm mismo. talking about the preachers you listen to on YouTube. Y estoy hablando de los predicadores que escuchas en YouTube. Some of the greatest preachers. Uno de los predicadores más grandes. Over 1 million views on a sermon. Más de 1 millón de vistas en un sermón. But you still the same. Pero aún eres igual. Because that YouTube sermon is not going to change you. Porque ese sermón de YouTube no te va a cambiar. That popular preacher's not going to change El you. predicador popular no te va a cambiar. They're not going to change you. Ellos no te van a cambiar. Church is not going to change La you. iglesia no te va a cambiar. Freedom House is not going to change you. Freedom House no te va a cambiar. It's not going to change you No te va a cambiar. unless Al menos you grab the word Que tú agarres and la you make palabra sure y te that it asegures lands on fertile ground que caiga en tierra and that fértil it produces fruit y in que you. produzca fruto dentro de ti. It has to produce fruit in you. Tiene que producir fruto dentro de ti. What does that look like? ¿Cómo se ve? That looks like you living it out. Se ve como tú viviéndola. That looks like you crying out what we spoke about last Se ve Sunday. como tú orando lo que hablamos el domingo pasado. But you don't remember what we spoke about Pero Sunday no te acuerdas de lo que hablamos el domingo. because you're divided. Porque estás dividido. That's why I like the people that take notes. Por eso me gustan las personas que toman nota. Y'all take notes. Toman notas. If you have something competing in your mind, you can go back to it. Si tienes algo compitiendo en tu mente, puedes regresar. But we trust our mind, Pero confiamos en nuestra mente. a mind that's divided. Una mente que está dividida. You go to school without a notepad, Vas a la escuela sin un cuaderno. they're going to turn you away. Te van a alejar. You're going to say, where's your pen and your paper? Te van a decir dónde está tu papel y tu Come pluma. here and take notes. Estamos aquí para tomar notas. And we expect Y esperamos to be transformed es ser transformados by 2 hours that we spend in a building. por 2 horas que pasamos en un edificio. We expect to be changed Esperamos ser cambiados by a few minutes of a worship session. por unos minutos de una sesión de adoración. We expect transformation and growth Esperamos la transformación y el crecimiento by those things. en esas cosas. The only way that you're going to grow La única manera que tú vas a crecer is by walking in the Spirit. es
es caminando en el Espíritu. walking in the Spirit. Caminando en el Espíritu. But you cannot walk in the Pero Spirit no puedes caminar en el Espíritu if you have high places in your si life. tienes lugares altos en tu vida. So you have to tear them down. Así que tienes que You have derribarlos. to renounce the agreement. Tienes que renunciar al acuerdo. You have to verbalize it. Tienes que hacerlo verbalmente. Look, I love this one. Y me encanta este. Now you have to remove access. Ahora tienes que remover el acceso. You have to cut it down. Tienes que cortarlo. Hezekiah removed it, Ezequías lo removió, smashed it, lo quebró he cut it down. y lo cortó. Like we get super spiritual. I rebuke you, fear. Y nosotros nos pasamos muy espiritual. Te reprendo I temor. rebuke you, lust. Te reprendo In the lujuria. name of Jesus. En el nombre de Jesús. We fall back at it again. Y nos caemos otra vez. I rebuke this depression in the name of Jesus. You got to say it like I said. We get super spiritual, Nos hacemos muy espiritual. right? Super Pentecostal. Muy pentecostales. I rebuke you. Yo te reprendo. Can I tell you something? Puedo decir algo. That's not enough. No es suficiente. That's not enough. No es suficiente. Anybody can try to rebuke anything. Cualquier persona puede tratar de reprender cualquier cosa. Freedom happens through discipline, La libertad sucede en not la by disciplina, rebuking. no por reprender. See, we're raised to think that rebuke everything. Fuimos criados en Throw oil reprender on todo. Tírale aceite. it. It's out. Y ya salió. It has its place. Tiene su lugar. I'm not telling you not to rebuke it, No te estoy diciendo que no lo You carry reprendas. authority. Tú cargas autoridad. but what you have to do next Pero lo que tienes que hacer ahora is you have to remove the es access. de que tienes que remover el acceso. And that's what we're unwilling to do Y es lo que no estamos dispuestos a hacer. because these high places have become our safety. Porque estos lugares altos se han convertido en nuestras salvavidas. You're not hearing me No me tonight. están escuchando. They become our safe. Se convierte en nuestro They become our salvavidas. comfort. Se convierte en nuestra comodidad. And we know that if we tear them down Y sabemos que si los derribamos, in the unknown, estamos en lo desconocido. we have to be fully dependent upon God. Tenemos que estar dependiendo completamente de Dios. See, as I was studying this, Mientras estudiaba esto, I was asking the Lord, where do the high places come from? le preguntaba al Señor de dónde vienen los lugares altos. Well, Hezekiah inherited the high places from the previous kings. Ezequías heredó los lugares altos de los reyes anteriores. So there's going to be some high places that you inherit from your bloodline. Así que va a haber algunos lugares altos que tú heredas de tu sangre. And there's going to be other high places that you build yourself. Y va a haber otros lugares altos que tú mismo creas. Because high places reproduce. Porque los lugares altos se reproducen. They Se reproduce. reproducen. So you have to remove Así access. que tienes que remover el acceso. And this is where many believers fail. Y aquí es donde muchos de los creyentes caen. What feeds the high place? ¿Qué alimenta el lugar alto? So listen. Watch. It's so Escucha, practical, mira, right? Es muy práctico. You got to identify it. Tienes que identificarlo. You got to renounce it. Tienes que renunciarlo. Now you got to remove Y access. ahora tienes que remover el acceso. And what you have to ask yourself, Y lo que te tienes que preguntar, what is feeding the high ¿qué place? está alimentando el lugar alto? What is feeding the high place? ¿Qué está alimentando el lugar alto? What triggers me to fall? ¿Qué me hace caer? What increases the temptation? ¿Qué incrementa la tentación? What environments empower the idols? ¿Qué environment le da poder a los ídolos? What environments, qué ambientes, ¿Qué ambientes empower the idols? empodera a los ídolos? What habits ¿Qué hábito keep reopening the door? sigue abriendo esa puerta? Y'all want freedom Quiere libertad without discipline. sin disciplina. It don't work that way. Así no funciona. It don't work that way. Así no funciona. You got to remove access. Tienes que remover el acceso, Whatever feeds it, lo que lo alimenta. you got to know what feeds it. Tienes que saber que lo alimenta. The key word is what feeds it. La palabra clave es que lo alimenta. What feeds the high place? ¿Qué alimenta el lugar alto? And that's where you have to cut it off. Y ahí es donde lo tienes que cortar. See, in warfare, En la guerra, one of the una de strategies las estrategias was to know where the routes were era de saber las rutas that would bring food que traía comida and weapons y armas to their a enemies. sus enemigos. And once they were able
to see, Y una vez que podían ver, to identify de identificar those roads esos caminos that would bring food que traían comida and y weapons, armas, what the enemy would do lo que hacía el is enemigo they would destroy those roads, era de que destruían esos caminos, cut off the access. le cortaban el acceso, Because if they were able to cut off the porque si access, podían cortarle el acceso, they were going to be able to weaken the enemy. iban a poder a debilitar el enemigo. See, you want to be strategic against the devil. Quieres ser estratégico en contra del You're diablo. wasting all of your energy trying to rebuke him. Estás gastando toda tu energía tratando de reprenderlo. All you have to do is stop feeding him. Todo lo que tienes que hacer es dejar de alimentarlo. You're wasting all of your energy. Estás gastando toda tu energía. I'm fasting so the devil can leave me Estoy alone. ayunando para que el diablo me deje en paz. Stop feeding him. Deja de alimentarlo. Stop feeding him in your mind. Deja de alimentarlo en tu mente. Stop feeding him. Stop entertaining him in your thoughts. Deja de entretenerlo en tus pensamientos. And cut off everything Y corta todo that leads you to want to feed him. que te lleva a querer alimentarlo. You got to remove the Tienes access. que remover el acceso What feeds the high place? que alimenta el lugar alto. That's a question that you have to ask yourself tonight. Es una pregunta que te tienes que hacer esta noche. Because whatever feeds him must be cut off. Porque cualquier cosa que lo alimenta tiene que ser cortada. Watch, this might mean you blocking a number. Mira, esto puede significar bloquear un número. I'm going to block the pastor right now. Voy a bloquear al pastor ahora. I knew I should have followed the pastor on Instagram. Sabía que no debía de haber seguido al pastor en Instagram. He's preaching because of me. Está predicando por mí. You must unfollow accounts. Tienes que dejar de seguir cuentas. And I'm not just talking about the crazy, lustful things. Y no estoy hablando de las cosas locas. Some of de you ladies lujuria. battling with identity. Algunas de ustedes mujeres están peleando con la identidad. Some of you ladies battling with your image. Algunas de las mujeres batallando con su And you imagen. constantly comparing yourself to what you see on social Y media. constantemente te comparas con lo que ves en las redes sociales. You got to unfollow certain people, Tienes que dejar de seguir a ciertas certain personas, accounts. ciertas cuentas. You got to delete some apps. Tienes que remover algunas aplicaciones. Some of you should not be, I've told you this, some of you should not be on social media. Algunos de ustedes no deberían de estar en las redes sociales. It's dangerous. Es peligroso. Some of you Algunos de need to ustedes stop late night scrolling. deberían de dejar estar en las redes sociales tarde. Well, I already prayed for 10 minutes and I read my Bible for 10 minutes so I can stay up all night scrolling. Así que yo ya oré por 10 minutos, leí la Biblia por 10 minutos, así que puedo estar toda la noche en internet. Those 10 minutes, 20 minutes did nothing. Esos 10, 20 minutos no hicieron You're nada. divided in your heart and in your mind. Estás dividido en tu corazón y en tu mente. Why? Because you're feeding your mind ¿Por qué? and your Porque- heart with all of these Porque things. estás alimentando tu mente y tu corazón con todas estas And you cosas. expect that those measly 10 minutes are going to compete with those hours that you spend on social Y media. esperas que esos 10 minutos compitan con las horas de las redes sociales. We are wild. Somos locos. In this generation, we're En crazy. esta generación estamos locos. We're crazy. Estamos locos. We're crazy to think Estamos locos en that pensar if, que sí, because that's an if, Porque es un sí. if you pray and if you read the Bible. si oras y si lees la Biblia. But let us say that you do pray Pero and read the Bible. digamos que si oras y lees la Biblia. And you did it for 20 minutes, praise Y God. lo hiciste por 20 minutos, alaba But a then you Dios. spend the rest of the night scrolling. Pero pasas toda la noche en el internet. Everything that you receive Todo lo que recibiste is drowned out by what you saw. es ahogado por lo que viste. And you must say, well, I'm not looking at nothing bad, Y Pastor. me vas a decir, es que no estoy viendo nada malo, pastor. You're damaging your mind. Estás dañando tu mente. So when it comes to it, Así que cuando when viene, the devil comes and attacks you, cuando viene el diablo a atacarte, you have no material in your mind to renew it no tienes ningún material en tu mente para renovarlo. because you've been pouring in other Porque has things. estado derramando otras cosas. So what feeds it? Así que, ¿qué lo alimenta? Some of you need to change your music. Algunos tienen que cambiar su música. It's okay, you don't have to say amen. Está bien, no tienes que decir amén. It's between you and God. Es entre tú y Dios. Some, ain't nothing wrong with the music I listen to, Pastor. No hay nada malo con la música que escucho, Why are pastor. you being so religious? ¿Por qué eres tan religioso? Hey, listen, Escucha, don't kill the messenger. no mates al mensajero. If it is distracting you, Si te está distrayendo, if it is making you create a high si place, estás haciendo un lugar alto, you got to remove it. tienes que removerlo. Some of you need to adjust your environment. Algunos tienen que ajustar su ambiente. Y'all need to adjust your Tienen environment. que ajustar su ambiente.
See, you battle with things Peleas con cosas and you're in environments that you should not be y in. estás en ambientes que no deberías de estar. Some of you need to put boundaries. Algunos tienen que poner barreras. You got to stop feeding it. Debes de dejar de alimentarlo. If you starve it, Si lo hambrunas, it dies. se muere. If you Si lo alimentas, it rains. gobierna. Listen to me. Escúchame. If you starve it, Si lo hambrunizas, it's going to die. se va a morir. But if you feed it, Pero si lo alimentas, it's going to rain. va a reinar. This is why Paul was very careful with things. Es por esto que Pablo era muy He cuidadoso says, con yeah, I cosas. can do anything. Dice, sí puedo hacer cualquier cosa. Yeah, Sí, I could do a lot of things. puedo hacer muchas cosas. But I abstain myself Pero me abstengo because I don't want to feed the things of my porque no flesh. quiero alimentar las cosas de mi carne. I don't want to feed my No flesh. quiero alimentar mi carne. And a lot of us are on the wrong, we have the wrong mentality. Y muchos tenemos la mentalidad incorrecta. Ain't nothing wrong with it. No hay nada malo con eso. But what you're doing Pero lo que haces, is you're feeding your high estás places. alimentando tus lugares altos. That's why the Bible says we cast down Es por eso arguments que la Biblia dice, derrumbamos and bring argumentos the thoughts y captive traemos los pensamientos to the cautivos obedience of a la Jesus. obediencia de Jesús. If your agreement gave it authority, Si tu acuerdo le dio autoridad, your renunciation removes this authority. tu renunciación le remueve la autoridad. See, if your agreement gave it authority, Si tu acuerdo le dio la autoridad, when you renounce it, cuando lo it renuncias, removes the authority. remueve la autoridad. And then you have to replace the high Y place. después tienes que reemplazar el lugar Because alto. if you read in the book of Chronicles, it speaks more about Hezekiah. Porque si lees el libro de Crónicas habla más de Ezequías. The Bible La says Biblia dice that he went in there, que él entró, he removed the high places, removió los lugares altos, but he also pero también rebuilt the temple. rehizo el altar. So he replaced the high Así que place reemplazó el lugar alto with worship and with God's word. con adoración y palabra de Dios. Jesus taught us that principle, Y Jesús nos enseñó ese principio. and I mentioned it to you already. Y ya te lo he mencionado. So Hezekiah just didn't tear down the high Así que place. Ezequías no solo derrumbó los lugares altos, He restored the worship. él restauró la He adoración. reopened the temple, Él reabrió el and he templo reestablished the altar. y él restableció el altar. And this is the place where we need to Y be, este es el lugar donde tenemos que estar. because everything that you have built, Porque todo lo que tú has creado, every high place cada lugar alto, has created an altar ha creado un altar to the idol. a ese ídolo. And God's altar is vacant. Y el altar de Dios está vacante. God's altar is empty. El altar de Dios está I'm not vacío. talking to you about this No altar. te estoy hablando de este altar. I'm talking to you about the altar in your heart. Te estoy hablando del altar en tu corazón. What I'm trying to tell you Y practically, lo que te quiero decir prácticamente that's why you have no time to pray at es home. por eso que no tienes tiempo para orar en tu That's why you casa. have no urgency to seek the Lord at Es home. por eso que no tienes urgencia de buscar al Señor en tu The casa. altar might be full here at church, El altar puede estar lleno aquí en la iglesia, but the altar is empty at your house pero el altar está vacío en tu casa because you don't have time to worship porque Him. no tienes tiempo para adorarle. Because you got to replace that high place Porque tienes que reemplazar ese lugar with alto God's truth con la verdad de Dios and with God's worship. y con la adoración de Dios. You must replace Tienes que reemplazar every false agreement you made cada acuerdo falso que hiciste with true agreement. con un acuerdo verdadero. Replace the fear with faith. Reemplaza el temor con la fe. Replace shame with identity. Reemplaza la vergüenza con identidad. Replace lust with purity. Reemplaza la lujuria con pureza. Replace anxiety with trust. Reemplaza la ansiedad con la confianza. Replace bitterness with forgiveness. Reemplaza la amargura con perdón. Replace pride with surrender. Reemplaza el orgullo con rendimiento. Replace offense with forgiveness. Reemplaza la ofensa con perdón. You got to replace it. Tienes que reemplazarlo. Spiritual warfare is not just removing the lies, La guerra espiritual no solo remover las mentiras, but it is replacing it with the truth. pero es reemplazándolo con la verdad. That's why the Bible teaches, Jesus taught us, Es por eso que Jesús nos enseñó, when a demon comes out of a cuando person un demonio sale de una persona and the house is left y empty, la casa está 7 vacía, stronger come, 7 más fuertes and regresan if they find it y empty, si lo encuentran they vacío, retake it. ellos lo retoman. Why? ¿Por qué? Because the person Porque la that persona was delivered in that moment que fue liberada en ese did momento not go home no fue a su to casa replace it with God's truth. a reemplazarlo con la verdad de Dios. That's why you could come to the altar a million Es times, por eso que puedes venir al altar un millón de receive veces deliverance, recibir and go liberación home back to your bondage. y regresar a tu casa, a tus ataduras. You got to replace it. Tienes que reemplazarlo.
You got to rebuild God's altar with worship. Tienes que recrear el altar de Dios con adoración. Hezekiah restored prayer, Ezequiel restauró la oración, worship, la adoración, true sacrifice to God, el verdadero sacrificio hacia Dios and temple order, y el orden del templo, but not until he removed the high pero places. no hasta que él removió los lugares altos. And that is what your altar Y is. es lo que es tu altar, It's prayer, es oración, it's worship, es adoración, it's God's word. es la palabra de Dios. But everybody's, all the high Pero places, todos los lugares altos, all the high places in our heart are occupied. todos los lugares altos en nuestro corazón están ocupados, They're busy, están ocupados, but God's altar is empty. pero el altar de Dios está vacío. God's house La casa de Dios is empty. está vacía. There is no prayer. No hay There oración, is no worship. no hay adoración, There is no word. no hay palabra, It's empty. está vacío. And you search and you search and you Y search, buscas y buscas y buscas and you never get filled. y nunca eres lleno, You never feel nunca te satisfied. sientes satisfecho, You never feel whole. nunca te sientes You never completo, feel complete nunca te sientes completo, because you have not torn down the high porque no has places. derrumbado los lugares altos. You don't stay free by trying harder. No te mantienes libre tratando más, You stay free by staying accountable. te mantienes libre manteniéndote en cuenta. I'm just going to try harder. Simplemente tengo que tratar más duro. You need accountability. Tienes contabilidad, First and foremost with the Holy Spirit, más que nada con el Espíritu Santo, then with the leader. después con un líder. Freedom is not the absence of struggle. La libertad no es la ausencia de It batallas, is the presence es la presencia of a stronger altar. de un altar más fuerte. Freedom is not the absence of struggles. La libertad no es la ausencia de It batallas, is the presence es la presencia of a stronger altar. de un altar más Because you fuerte. see, when all of the high places are removed, Porque cuando todos los lugares altos son when removidos, all of the altars are removed, cuando todos los altares son removidos and you restore the true altar of God, y restauras el verdadero altar de Dios, that altar ese altar becomes your place of breakthrough every day. se convierte en tu lugar de liberación todos That los días. altar Ese altar becomes your place of freedom every se day. convierte en tu lugar de libertad todos los días. That altar Ese altar becomes your place of brokenness every day. se convierte en tu lugar de rompimiento todos los días. And in that Y en altar ese altar is where you find comfort. es donde encuentras la comodidad, It's where you find peace. es donde encuentras la It's paz, where you find the presence of es God. donde encuentras la presencia de Dios. This is why I always tell Es you, por eso que siempre te digo, His presence is not su optional. presencia no es opcional, It is a necessity. es una necesidad. Every day Todos los of our días de lives, nuestra vida. we should build an altar for the Lord. Tenemos que crear un altar para el Señor, But those high places must come down. pero esos lugares altos tienen que ser derribados. High places Lugares altos live viven where agreement lives. Stand to your feet. donde el acuerdo vive, ponte de pie. High places Lugares altos live viven where high places live. donde el acuerdo vive. So I want to ask you today, Así que te quiero preguntar hoy, what high places are in your life tonight? ¿qué lugar alto está en tu vida hoy? What high places are